Thwngkwrwng Ojamarok Thani Mungsa Samung Kwrwi hunkhe kaisa tei Kaisa Bodolni Mungwi Koksilsalaio Tiprasa Manthai Sokthai tei tei Kraksalo Hasteni Haste Phano Memorandum Yapharmani Yakulo Koktwma Thumnairok Koksanani Thangwi Okongno Shaka IPFT ni President Kwrwi Kraksalo dal bidal Manthai Sokthai IPFT ni Kaisa Bodol Hasteni Haste Phabai Malemani Yakulo Kaisa Memorandum bu Yafarsaka Haste Phabai Malai Kifilmani Yakulo Koktwma Thumnairok Koksanani Thangwi IPFT ni Phang Kwrwi Shaka 2009 bisini shimi IPFT 23rd August Salmariwo Palai Family Statehood de Demand Bishukburumno Oshal Palai Sangmani Delini Jantar Mantrawo Taklai Hinke Thwngkwrwngni Habar de Razak Tongmani Bagai Hasteono Palai Dani Nangkha Statehood Demand de Hene Asla Hasteni Haste Phabai Maladani Koktwma Fiaba Kraksalo Ongmani Bagai Malai Malia Hene Afrono Kraksalo Maladani Bagai Rezangmani Kok Abaikino Ashlo Haste Phabai Malai Shazaka Koklam Tiprasa Roni Manthai Sokthai tei na tei Hambai joto Chini IPFT no जों तो अब आगे सिमनि साजा जों जतन Chini प्रत्येक बছर जे 23 अगस्त अब Chini स्टेटहुड डिमांड दे अब जों पालायो एवं दिल्लीओ न स्पेसिस के देश की राजधानी न जों प्रोग्राम खायो किंतु देश नि जे राज्य माने देश नि याव खायनानि तुंगमानि दिल्लीओ आबर जागाओ परिस्थितिनि कारण जों आरो स्थानमालिया एरपर जों त्रिपुराओ खायका निजेनि राज्यओ तो प्रोग्राम पाइबि मानि परेव तिनि तो 25 तारिख अलरेडी थांका जों जे ऋषि बोरी क्लांगमानि आफु राज्यपाल करे राज्यपाल जोंनो तिनियानो जरारखा फाइमालाय फायका काउगला अफिस बन्द के जों फाइगे काउगला माने सालायका बिसिंनि काउगला तिनि तिप्रासारनि जे बिमान तारबगे जों तिनि सेपारेट स्टेट नांखा एबो त्रिपुरा ताबु जराति बुसु जराति बाहायके अंतं एसआईआर जों बसिते बुकुंबारारो बुसु खति इंनाय लाबुंनाय अंकावरनो ति सालायका जुदु सेपारेट स्टेट सिमिया विभिन्न तिनि तिप्रासानि जे इश्यू बा जे ताबु जे जों प्रॉब्लेम आगामी दिनो क्लायानो अमरनो तैखौनो जों बनो किसा एडवांस पार्टी तरफ থেকে जों तिनि काउगलाम सालाय Abaikino Ashlo Kebune Bodolni Ojama Zidindra Chaudhary ni Kongno Firam Mungranani Thangwi IPFT ni Phang Kwrwi Shaka Thwngkwrwng Bodolni Adongrokni Thani Klainani Mungsa Samung Kwrwi hunkhe kaisa tei Kaisa Bodolni Mungwi Koksilsalaio Abo Kebune Bodolni Ojama Zidindra Chaudhary Phano Ongthong Hayakeba tei Kebun Thwngkwrwng Bodolni Oja Phano Ongthong Hene The actually abongka राजनीतिक माने मैटर आबनि बगे अमो आंनो खामियावो तो अनेक किछु कमेंट खायलेका अब चिनी पार्टीओनि त्रायरोबो आनो संखा आं अकाउनो साका नायदि राजनीतिक नेताराव निजेनि आलादा तैखुनो सामुं kwrwi hunkhe बयनो सिल सानानि बतेरपर सानानि आबन सारा तैखुनो कॉपरेटिव बजिटेन बाबुया एनी पॉलिटिकल लीडर बबुं तै सामुं kwrwi hunkhe अबो हैरनो काउगलाम थां हिया द ठीक আছে आईपीएफटी न बाहायके Bolong-borong ni hei nisani sama ke belabo tu 2009 से IPFT सेपरेट से नती आसाय बले 2009 नि सिबिनो आंदोलन खाइ फाइगै तिनि जराते खाइ तंग एबो आगामी दिनबो खाइनाय जेमा यासे खाइ जत बागै ना सीपीएम खाइनाय ना कांग्रेस खाइनाय ना बीजेपी खाइनाय जत तिप्रासानि बागै ना IPFT एकटानो काउसाव जे तिप्रासानि बिमाननि बागै जोंनि एदिस एलाकानो तिगे आलादा राज्यनि आसा ताइ थांनान लामा क्रिखा अबनो तैसे आंदोलन बारा सुति बाबे माखायो गणतन्त्र हाबा जे अर जागाव যদি না কোনো রাজনৈতিক নেতারাও নিজেনি অস্তিত্ব রক্ষা খেনানি স্বার্থেও যদি তাই কাইসা দল ন পদের পর সিলসাগে কাউগলাম সায়াঙ্কে হয়তো বা বাক্সা নেতারনি হয়তো রাজনীতিক ইনি এখন অংখনা বা শান্তিমাই এখন অংখনা ববহিতা বুমুং খুলিয়া কত বড় লিডাররাও কত কাউনো সানাই এমন বাকি IPFT আসে যাই কোনো মুংসা করে IPFT ni samung kai dङ IPFT bini wasungo abono जे तिप्रासानि बागै आन्दोलन खायथानानि बुट चेमथुं पाइथुं केसेम हिंखे बाक्सा हयतोबा उग्लागो तंनाय जनगण सापोर्टार किसा बुट चेम जाहा बा खाराव दुखांबायनो के जों लिडाराव जों जातंनाय आबो दङ Asla Hasteni Haste Phabai Malemani Zorawo Manzakha IPFT ni Phang Kwrwi Jie Shobonde Burma YTM ni President Bikas de Burma IWFT ni Phang Juk Josudarani Somati Akosong तो जानाय बे ओ कोई Rasakodagul ni Shime Omitni Koktum Chini Khorang